الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین صلوات اللہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کائنات نبی دی عظمت بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم المسموم باسم جفا وعلى حسين غریب المظلوم مقتول مدفون پیار کربلا جن کو کفن کوئی نہیں ملیا میں ہوں مظلوم دا واقعہ پڑھدا تے جے کو آدھر حسان امیرے او جے کو زہر ڈتی وط مسلمان آئیں دے میت تے مارے تیر او میں نہیں سنیا او کہ میت وچوں تیرو بیٹھے تیر کھچے ہمشیرے اور اب جانے کیویں دفن کیتا ہے وجویر کو پیر شبیر زندہ و سلامت رہو ہوگی میری سیدی مجلس زندگیاں دراز ہوں میں تھوڑے سامنے بطول دے اس پتر دا تذکرہ شروع کیتا ہے جن مسلمانہ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زہر دیتی ہے اور میں سب کہتی ہوں رولے کرو شریفہ دے غم وچ زندگی دراز ہوئے بابا جی معلوم نہیں کیا بنتے ہیں یہ آنسو جڑے شبیر مظلوم دے غم سرون دے ہو معلوم نہیں تمہیں کیا بنتے ہیں یہ آنسو دارین کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں یہ آنسو زہرائیں لے جاتی ہے دامن میں بھگو کر شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں یہ آنسو بسم اللہ کرام زندگی ہو گئی زندگی ہو گئی زندگی ہو گئی واہ بے واہ زندگی دراز ہو بچے جنہیں سمجھے آئی زہر تاں بھی ملی ہے جنہیں نہیں سمجھے زہر تاں بھی ملی ستاہبی سفر دی بڑھ دی دیگر
تھوڑا تے میرا پاک امام ٹردے جیودہ دے ویڑے چاہے فرمیدن جیودہ میں کو گرم پانی تے نمک دے میں روزہ افطار کرنا ہے مستحبی روزہ دار آئی تیرا تے میرا پاک امام ایک امینی دی مولا تو گواب شری نہ دے ماں مولا فرمیدن زیادہ سوچ کے دمی میرے قاسم لسن ہوں چھوٹا ہے اور جنہ دی چھوٹی چھوٹی اولادے جڑے لفظ سن کے روان دے آدیو ذاکری دعویٰ نہیں مظلوم تے مسموم امام فرمیدن جیودہ جے تیری مرضی ہے کہ دے چاہے کبھی نہیں اندر گئی ہے چھوڑ دیتا ہے میں سارا مظلوم شربت دے وچ زہر ملائیس ہوں زہر شریف او ملائیس ہوں جس کا ایک قطرہ دریا وچ سٹیا جائے محلوق دریا دی مر کے باہر آوے دی او میں صدقے دیما میں جان بریا سو مولا دے گو پیش کیتا سو مولا نے ایک گھٹ پر آئے تے فرمیدن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک امینیہ دی ہے مولا ہور چپیو مسموم امام رو کے فرمیدن جو دا جس مقصد واسطے تو دیتا ہے تیرا مقصد ایک گھٹ نل پورا ہو ویسی توڑے تے میرا پاک امام رو کے فرمیدن جو دا کیا میں تیرا چنگا شوہر نہ کمینیاں دے مولا کائنات وچ تیرے جے شوہر دی مثال نہیں ملدی مسموم امام فرمائندے نے کہ ساری زندگی تیرے حقوق وچ میں خیانت کیتی ہوئے تے میں حسن دزی میں لا ایک کمینیاں دیا کائنات دا عدل امام ہو سکتا ہی نہیں خیانت کرے تیرا تیمارا امام رو کے فرمائندن جے خیانت نہیں کیتی تے پھر میرے 4 سالان دے قاسم یتیم کیوں کیتا ہے اور جنہ دی چھوٹی چھوٹی اولادے جڑے لفظوں کے روان دے آدیو ہوگی میرے حصے دی مجلس جنہ دے دل وچ قبر حسین دے بھائی شریف و مقامہ اٹھئے توڑے تے میرا پاک امام ٹردہ نانے دی ذریعے آئے نماز تاقیبات تو فارغ ہوئے قرآن دی تلاوت کر دیاں تیرے تے میرے پاک امام خون دی الٹی آئی ہے میرے مولا نے قرآن نو غلاف دیتا ہے الٹی صاف کر کے نانے دے پیران لے پاسے توڑا تے میرا مسموم ہے امام رو کے فرمیدن ہو نانا او میرا نبی اندر سلطان نانا کل میں مار کے عوام انہوں پیران لے پاسے قبر دی جا دے سے نبی دی مزار حال گئی شریفو فرمیدن روز لگا ونجی ہے میرا لال جے امت نے دفن کرن دیتا ہی بھائی شریف و مقام آدم نے وقت چو گنجائش نہیں تفصیل پھر موقع ملا ضرور حاضر حسان انشاءاللہ ٹردہ توڑا تے میرا پاک امام جناب فروا دے دروازے تے آئیں دروازہ دے قلباب دیتا ہے فرمیدن فروا دروازہ لاؤ میں کو ظاہر مل گئی دروازہ شریف ہونی گلداوت میرے مولا نے آواز دیتی ہے فروا دروازہ لاؤ میں کو ظاہر مل گئی ہے اور شریف و دروازہ نہیں کھلدا میری سہن جناب فروا قاسم در اللہ دووے ماں تے پتر ستے پہن جس ویلے حق نہ دیتی ہے نا مسموم امام دروازہ نہیں کھلا نور دی ہماری لتی ہے ایک مستور عالیہ بکی علی سائن ایویں آئی موڑا ہلاک میری سائن جناب فروا دا میری سائن رو کے فرمینی ہے فروا جاگیا قاسم تیرا پتر ہے حسن میرا پتر ہے میرے حسن کو ظاہر مل گئی مرحبا مرحبا ہو گئے میرے حصہ دی مکان میری توقع تو زیادہ سن لے بیٹھے میرے کا حسن کو ظاہر مل گئی جلدی دینال میری سین جناب فروا اٹھی آئیں ایوے قاسم کو زمین دا لٹایا ہے ایوے دروازہ کھولے سردار درنگ زردے جسم مچ کپ کپی میری سائن نے سہارا دے کے سردار کو مسند لٹائے مسند لٹائے جگر دے ٹکڑے کپیچ کے باہر پہ آؤں مسموم امام فرمیدن فروا میرا قاسم کے تھے اولاد سینے دی ٹھنڈک ہوں دی میرے سینے وچ بابل دی
आग बल दिए पई मेरे कासम को मेरे सीने ते लटा मेरी सैने में जनाब कासम दे करीब गई हैं करीब आ गया ने कासम लाल जागे मदीना उजड़ पे कासम शरीफ नहीं उठिया पत मेरी सैना कलती है कासम लाल जागे मां बेवा थी दी अभी ओ मां दियां दो हकलां ते जनाब कासम नहीं उठे मेरी साइन ने केड़ा काम कीता है सुते पुत्र को जाके मसमूम इमाम दे सीने ते लटाया है और शरीफ ओ जड़े वेले जेड़ा दो हकलां ते मां दियां ते नहीं उठिया प्यू दे सीने ते आवाज़ दे रही कासम तड़प के उठे रो के फरमांदे अम्मा मैनू केड़ी गरम जमीन ते लटाई मेरी सैन रो के फरमांदी लाल गरम जमीन नहीं प्यू दा सीना ही ते है अज दी रात भाई शरीफ वो मुकावा मौके मेरी मजलिस चंद मिनट दियो मसमूम इमाम फरमांदे फरवा मेरिया बहना पर्देदार मेरिया बहना मेरी माओ दी तलाक खान दे कासम दा सिंध छोटा है मेरी साइन ने केड़ा कम कीता है कासम दा गिरबान जा कीता आस्ती ना उठी है सर विच मिट्टी पई जिड़े मिट्टी पई है मसमूम इमाम तड़पे फरमाते ने फरवा मेरे जींदिया कासम यतीम पे बननी मैं अजा जीदा वदा रो के फरमांदी ने सरदार तेरियां बहना बड़ियां पर्दादार हाय कासम दी हालत यतीमा वाली वेख के समझ वैसन साढ़े सवेरे विच पेके वेड़े विच खैर कोई नहीं भाई शरीफ मुकामना दामने वक्त जो गुंजाइश कोई एवें कासम टुरे आलिया दे दरवाजे ते आए हकल दी दरवाजा नहीं इधर मेरी सैन जनाबी फिजा तहज्जुद दे वास्ते उठियन पानी नहीं हाथर फरमाते ने अम्मा फिजा आलिया सैन फरमाती ने अम्मा फिजा मेरे वास्ते पानी चले वो मैं नमाज तहज्जुद अता करनी जा जनाबे कासम ने दरवाजा तक कलबाब कीते जनाबे फिजा फरमाती ने कौन है अदरा दे टाइम द ज़हरा दियां दे बुवे ते सवाली और शरीफ जगले सवाली दा नाम आया है ओ वाले जनाब कासम तड़क पे रो के फरमाने दादी फिजा सवाली न बना मेरिया पुपियां को जगह मेरे बाबे को जहर मिल गई मैं जल्दी दे नाला लिया गया छोड़ देते मजमून दामने वक्त जूझ तड़प तड़प के जिगर के टुकड़े कपीच कपीच के बाहर पे आंदे मुकावा मुक गया है बिरा सखियां बहनी दे हत्थां ते जनाजे वास्ते ले आंदा ने अमीर को गरीब गुलसल पे डेंद ते रोंदा भी गया अमीर को गरीब गुलसल पे डेंद ते रोंदा ही आवाज़ां दी हुसैन रोंदा क्यों है मौला एक वक्त याद आ गया हुसैन फरमांदे हसन फरमांदे मां दे दुखे पासे दा वास्ते डसा रोंदा क्यों ओ वाले गरीब करबला बिरा दे सामने पासे मात वो के फरमांदे ने रोंदा इस वास्ते पिया ते को गुसल पिया मिलदा है नाल पानी ते पिया मिलदा है बा तरतीब ओते को गुसल भी मिलसी अते कफन भी मिलसी तेरा ओ जे अजब नसीब गरीब रो के फरमांदा मैं को मिलना हायो गुसल नाल लहू दे ते ना हो सन सजान करीबे ओ मेरे तन दे कपड़े भी लुट गए सन ओ मैं को समझ के लो आला